Ako lang yung tutulaktaron. Kanang mga igsoon, ako lang isulti sa inyo ha. Kung unsa ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung unsa pod ka milagroso sa ang Ginoo sa atong kinabuhi o sa among kinabuhi. O kinsa may nakasinati ninyo og milagro diha sa Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, kining atong pag-anhi karon og salika milagrosa gatong sa buhay nga Dios. Kay nakaanhita aron makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, sugdon ko ang pamilyang dito sulo nakasinati o milagro sa Ginoo at tanan niya kanang recall lang gamay kanang pahinga balik lang tao sa gibuhat sa Ginoo. At tong hospital ang akong anak atong kinamanghuran, una to na akong barog dinhi. Pagpasalamat sa Ginoo. Kanang dako gyud kay milagro sa Ginoo nga kanang wa minipasagdi o gitagaan og kayuhan ang akong anak. Ikaduhan akong pasalamat sa Ginoo, ikaduhan akong barog dinhi. Ato kinsa nakinumdum nga nagpasalamat ko sa Ginoo mahitungod sa akong anak nga gikuha sa Ginoo. Nasayod ko nga tungod sa inyong mga pagampo kanang nadugay on pagkuha sa Ginoo sa iya ha. Ikabat pa gyud to og isa ka buwan. No? Bisan og gikuha siya sa Ginoo. Nano magpasalamat ko tungod kay wa mi niya pasagdi bisan pa og gikuha siya sa Ginoo. Kanang ang Ginoo nagahatag na mo kalig-on o kanang kahupay sa among gibati. Mao katong akong ikaduhang pa salamat sa gitong buhay nga Dios. Ang ikatulo karon nga tuig dako ginagod na kong pasalamat sa Ginoo kay abi nako og ginagyud mi kasimba tungod sa panghitabo dinhing simbahana. Di lang ko masulti unsa hinungdan kay mahimong ko tang maritis anak. Ako lang pasalamatan sa Ginoo nga midaog gyapon ang Ginoo sa among kinabuhi kay nagpadayon mi sa pagsimba ngadto kaniya. Pasalamat ko sa pamilyang Hintalyan nga gigamit ko sa Ginoo nga kini nga simbahan dili gyud mabungkag, no? Tungod kay ang buhat sa kaaway nangita gyud paagi nga kining simbahan na mabungkag pusgan kayo ang Ginoo nga nagpadayon nining maong simbahan na. Ato akong pasalamat sa buhay nga Dios nga ang pamilyang kita sulo nga naglisod og ginhawa atong nangaging mga tuig tungod sa kapait karon nagaginhawa na gyud mi. O kinsay nakasunod sa pamilyang kita sulo na ay panalangin madawat tigan sa pamilyang kita sulo bisag ginagmay lang. Salamat o katulang salamat sa pagpaminaw. Praise God. Salamat kayo, Sister Minda, sa imuha testimony. Ako man noy nakahilang kasi mamay may nagstorya. Bitaw kanang gugang na po ni sa testimony ni Mama Jod nga kawalog yun ni ang kanina simbahan kung unsa ka mo ang nagian kato mga dabay nga mga tuig. So dako jud mo ang pagpasalamat sa atong buhi nga Dios kay naami karon nakita ninyo nakauban ninyo. Praise God! So, ito ka sa pagpadayon. Ito ka sa pagpaminaw sa testimonial message na ihatag ni Pastor Nino Lobiano. Pastor, mo nang higayon. Okay, naibuntag sa tanan. Salamat sa pag-celebrate. 43 hindi ka sa kapatid. Ang ako lang gikuan sa kuha lang sa Purinto baru mo itong libot.
sa mga pagsulay sa kinabuhi. Barog nga rin kong nadirik na karot. Ang pagpangalagat sa Diyos ay hinahina lang. Hinahina nga, pro-pro ang pagpangalagat sa Diyos. Kung magati mga bata sa di ka sa pagpanganak, hangtod ba abot ko. 9 siyang kabulan ng anak ang babae, panganak na at timanon. Hinahina yun na mahamto likod ang iyong mga tawad. Inanak ko na ang pagpangalaga sa Diyos. Baro doon ang tanggalig ko. Amen. Ngayon yung mga pagsulay, daghang yung mga pagsulay sa kinabuhi, kalisdanan ng abot sa kinabuhi nato. Mga eksoon, lalo mo na ito sa Macedonia ba? Sa Macedonia, grabe ang kalisdanan na agian, ng anak po ta mga eksoon. Kalisod, kasakit, kinipag-ministeryo sa pulong sa Diyos. Hindi basta-basta. Ang pag-minister sa pulong sa Diyos, na tanang kauhaw, kagutom. Wala ang atong kalipay sa itong pagpangalagat sa Ginoo. So, tulo lang punto ang atong disputa kay kumiti na ng coach, tulo lang pag-out. Hindi, wala man ka minuto. Wala yung G's ni Pastor Italian. Makuha ko mga pang-message na itong tema na hinatagon. Na itong teksto, Corinto, verse 2. Na tulo lang punto ang atong disputan. Inyo sa 8, Ikabang Corinto verse 8 sa 2, kaya bisan pa sa taghang pagsulay kana kasakit ang ilang naghanapin, nagkalipay ang ilang tumang nga kakabot ni aras niyon nga to sa ilabihan nga pagkamay hatagon. Pagritag Lord, salamat kay Ginoo nga nagtagip sa pagwala. I-bless niyo po kanalo na kito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, ato to sa punto. Unang punto, gugma sa paghatag. Gugma sa paghatag. 1 Corinthians 9:11. Ito mas pasang ay hinitig kasi akong wali. 9:11. Misalnya sa tanang butang kamong iyang padaton. Amen. May sasimbahan pa. Daghan ngayon naghatag walay pagpupong nagkaanang kadunahan. Amen. Ang Diyos nasayot ang nasa niyang kinabuhi. Yung sa 3, sa tanang butang kamo iyang padatulong at sa tumong pagkamahatagon o mapahimot sa mga tao nga mapasalamat sa Diyos. Tidagsa sa kanana. Muli karon pagpasalamat. Nung ito kinabuhi sa Macedonia ang paghatag ng hatagon. Or ang inyong kasangkasing ang hatagon kasi i-bless ko sa Ginoo. Wala mo sa English kasi padato ka respetuhan ng pagpalambo kanang dapat ka sa pagtuo. Wala nga dila sa siman hibaw ang Diyos kasi yung natagon. Alam mo kung pagkira sa Ginoo. Ikaduha, katong punto, dapat ka sa pagtuo. Amen. Basahan mo ito ang panagpihon. Paspasan tali kay oras. Panagpihon 11:24, yung sa di, adunay naghatag na walay pugong-pugong. Apan nitugang Panginoon ang kadunahan. Wow, muna'y pinakanindot. May kami natago sa Ginoo. Ang magpuntima, may hatagon man. Walay pugong-pugong sa paghatag. Puro nagkaanang ang kadunahan. Dapat ka sa pagtuo. Kita po preha sa Ginoo. Dapat ta. Kung ikaw may hatagon, times 3, times sige pag yung paghatag sa Ginoo, ilabi na mag-thanksgiving. Daghang Kristiyano na apay mga bagupon, wag na ginay panalangin sa Ginoo. Kung Kristiyano ang bagulpuran, wag na panalangin sa Ginoo. Kung Kristiyano nga way pagbagulpon, times 3 mong paghatag sa Diyos, panatuon ka sa Ginoo. Muna sa verse 24, yung sabi, panatuon. Walay pugong apan nidugang pa Ginoo ang kadunahan. Isa diri adunay nagpugong sa iyang hatag nagantos lamang kuno sa kawalat. Ang pinapagduduha sa paghatag. Yung di mo magduduha sa paghatag. Lord, kumit. Nito samahan ni kini tao, tapos ibig hatag ay si bagol. Dito sa Ginoo. Kumit sa Ginoo, Lord, pili mo hatag.
idugti pa na sigilo, times 3 plus sigilo yung paghatag. Una nga, walay pinagpugong sa paghatag, nagdaanan ko sa adunahan, dato sa pagtuo, pati sa Pitasolos, Kaglinda, i-play sa ilo. Daghang i-place nila sa Italian. Kaya kay, ang ilang pag-ihamatag na sa Diyos, dato pa sa pagtuo. Lastly, at sa last. Hatag ban sa kalipay. Kung walay tugma, away kalipay. Kalipay, way tugma, awa gihapon. Diyos Kristo gihapon. Part din duha. Hatag uban sa kalipay, dagang maghatag niya, manguni ng bakba. Hindi ko Diyos ang Ginoo na. Basahan ko ang Ikanang Korinto 8:15. Okay, last na. Ikanang Korinto 8:15. Sumala sa sulat siya nga nagtigong daghan wala maghihirapin o siya nga nagtigong yutay wala makulangi. Wow, nga hindi sa simbahan sa tabi, grabe ka blessing mo lahat sa Ginoo kung sa ilang pagkaminatagon sa Ginoo. Paswaboy pag-ibig kay Thanksgiving, dili kay sa building. I-bless dito na sa building, nandindot ang building, nandindot ang sulod simbahan. Kung ikaw minatagong ka sa Ginoo, yung times with you, ang paghatas Ginoo, wala ito lang ha, lahat. Salamat sa mensahe nga mabura. Wala na po. Yung pastor yung kalian, kahit po wari mabugtin, tama ang mensahe, hindi nakabulog ko limited naman yun. Napota Lord, salamat kay Diyos sa kabuntagon Ginoo kung maghihatag sa inyong pulo. I-bless kini sa Tapi Lord, i-bless kini ng Lord, Pastor Kalian. Salamat Lord sa ilang pagkaminatagon Ginoo. Nagkaanan sila Lord o kadato sa pagtuo Ginoo. Salamat kay Pastor Jelmar sa katapusan niya sa Ginoo, mga kami Ginoo. Salamat Lord, nagkagino sa mga kilawala, dalagin ko Diyos, walay katapusan ng itong Lord, at ipugyan sa Ginoo sa Panginoon Jesus Nazaret mo. Amen. Praise God. O karon na duta sa paminaw sa mensahe sa awit na ihatag ni Brother Wilson Kidet. May buntag sa kapiran. Sa mga hanap ni mensahe sa awit. Kami digital din sa Nilulong Baptist Church. Si Pastor Jelmar ang among pastor. Nakatan ako diri last time, siguro 2017 siguro ito pastor. 2017. Wala pa yung COVID. Wala pa. Tapos napang sa seminar. Sige, so ako kantakon pag-usap pasalamatan ko. Sa
Praise God. Praise God. Nindot kayo mensahe sa awit, no? Pasalamatan ko gayud ka Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. So sa tanan jud matagusan nato nga naa karon. Salamat kay sa tumbuhi nga Dios. Tungod sa iyahang pagsumpay, pagdugang sa ato ang matag-usa nga kinabuhi nga nagkita-kita pagkita karon nga takna para i-celebrate ang atong ika-43rd nga Thanksgiving Day. So karon nato ta sa pagpaminaw sa isa ka testimony nga ihatag sa tuwa ni Pastor Anatolio Vitasuno. Okay, ako ngayon nga usa ka mayong buntag kanatong tanan. Ani, kaasong tani akong testimony pero kay namatay tayo nga gi agad. So ako lang yun yung himong mupo. Di na ko kawangon ang pagpasalamat sa Ginoo tungod kay nakahimo ta sa atong tinuig nga Thanksgiving. Nakaabot na tao 43 no Thanksgiving Day. Ang akong testimony sa di pa ko Kristohanon. So nagpasalamat ko sa Ginoo sa dili pa ko Kristohanon, nagpasalamat ko sa Ginoo kay dunay tao nga gigamit sa Ginoo nga muadto sa among balay. Pwede yung layo ang among balay unya ang dalan lisod. Lisod siya mga gikan sa barangay mga 2 ka kilometro siguro. O ako masayo. Yung anak siya pero lisod ang dalan. Unya kay nami sa kanamuran na agyo sa upos ba. Amot og naon sang pagkaunsaa nga si Pastor Rintalia naabot man dito. Nangyaw siya ba? Unya ayang kauban nga bata, gamay pa mga kung masayo mga 8 siguro ang edad. Kanang napahimo pong pastor karon akong anakon. No na hinumdum jud ko ana amot og nakalimot bagha siya. Na sila dito sa amoa nya di na sila pwede mo pauli tungod kay layo. Natulog sila sa amoa. Kabalo gid sila kung sa pud ang amoang kahimtang niya nga panahon. Gidaog-daog jud kog maayo pud sa yawa. So nag-istoryahan na mis pulong sa Ginoo, nakabalo ko nga nindot di ay ang pulong sa Ginoo kay nakabalo ko nga kinahanglan di nga ang tao mo balik niya nga makarelasyon niya no sa among pag-istoryahanay kay nalayo di ko motong gidaog-daog kog maayo sa yawa kay wa ko'y manglalaban motong nag-invite siya og simba di jud unta ko simba kay wa po ko chinilas. Wapit chinilas, tinuod na. Pero, usap po ka paagi sa Ginoo, kaya simbahan po dito, pwede po ka di magchinilas, kaya mo kalit lang po kag-abot sa balay nga, dako nga balay nga, may sugot pa nga dito magsimba. No, kato si Sirio nga, nalimot po ko gabrido niya. Kaya Ilmonte, sugot siya nga dito sa ilang balay magsimba, nganit ko na po yung balay. Dito may sa sala niya. Nagtudyo ko kay, pwede lang po di ko magsinilas pero sakit kayo ang kalapit ang tunog sa pugon sa dalan. Sakit na mo matamakan ko ay chinilas. Munang nakatilaw dyan ko anak. So, nagbaba po ko sa akong anak ato si Robert. Kanunay po ito namang ginadala sa simbahan. So, nangalagad siya. Gikan sa gamay pa siya nga bata. Hantun na dako siya. No, nagwali po siya diri. Unya, nalipay ko kay naangak ko sa Ginoo. Motong ang pulong sa Ginoo naga bag-o sa akong kinabuhi kay kung ato ding ma-apply yang pulong makabag-o jud sa tao. Makabag-o. Dili lang ato ang kinabuhi mabag-o, ang ato pong kanang panabuhian mabag-o sa Ginoo. Ang atong pamilya. So, morning isiri jud nako ninyo karon ako testimony nga ang pangalaga des Ginoo maayo gid kay maayo pud ang atong Ginoo nga gialagaran. No maayo siya. No si Pastor Delmar
kuyog-kuyog siya siyang papa, so natagdan po siya. No, nahimo siyang pastor. So, ang usapod ka, sa dili pastor dinhi, kung mahimo kang Kristohanon, ang Ginoo mag-andam po doon na sa imong asawa o kana pong buutan po nga asawa jud siya. No na may asawa ni Pastor Gilmar Perez. Di andaman po siya buutan nga asawa. Makita nato na sa Biblia sa Panultihon 31 verse 10 no hangtod 15. No nga ang asawa nga buutan nindot kisod pangitaon unya maayo gid siya nga asawa kay kung mulakaw siya layo naadyo siya dala na siya mura siya barko nga nagbiyahe nga sa layo nga lugar nga na siya puno sa karga no ingana di maayo nga asawa dili siya kanang maayo ang iyahang kinabuhi labaw pa siya daw sa alahas kanang mga karon importante man kayo sa uban na nay alahas pero ang asawa day nga buutan pinaka maayo kay labaw pa siya sa alahas. No, kanang alahas nindot na tanawon pero ang asawa day nga buutan nga gitagana sa Ginoo, labaw pa sa alahas. No, muna. Okay, salamat kayo sa inyong paminaw sa akong testimony nga sa dihang wala pa ko sa Ginoo dili gyud maayo ang akong kinabuhi. No, dili pa tayo. So, karon nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa amo ang kinabuhi. No, naasay gipang usab sa amoa, naasay gipang ipakita nga mga milagro nga di gyud pwede himuon namo sa among kaugalingon lang kundi ang Dios ang Ginoo naghimo para nga malipay pud sa amo ang kinabuhi tibok namo nga pamilya. Okay, salamat ug mao lang na. Praise God, salamat kayo sa kadaugan sa kinabuhi ni Pastor Vitasulo bansayahang pamilya Vitasulo family. O karon mamina taog mga mensahe sa awit nga ihatag sa Vitasulo family. Akong gihangyo tanang Vitasulo family. Umahan sa among pag-aawiton kay ang Ginoo nako gamahanan.
Praise God. Salamat kaayo sa mensahe sa awit, no? Kay ang Ginoo nato gamahanan ug kasaligan ug tag-iya sa tanan. O karon ato ta sa paminaw sa isa ka testimony nga ihatag ni Sister Mary Ann Costinal. Hello. Maayong buntag sa tanan. Dako po na kong kalipay nga napay part sa tuang program. O gang akong part, muhatag ko testimony, i-summarize lang nako tungod kay kung magsugod ta sa sinugdanan, dugay jud kay mahuman. Ako lang i-share sa inyo nga katong dati usa jud ko ka nagnegosyo jud ko sa unang bulan. Tapos na-feel jud nako sa unang murang mingangat jud ang amo ang pamuyo sa una. Kusog kayo ang akong negosyo, tapos unsay mga gusto namo kaunon o paliton, murang makaya na nako tungod kay makuan gid sa ako ang income. Unya, nay mga panahon nga birthday sa akong mga anak, magbungga-bungga jud ko. Daghan jud ang naswito ana dinhi nga mag-ihaw jud ko og baboy paipakaon sa mga tao, ay magpasalamat ko nga tinutuig may panglawas akong mga anak. Tapos karon daghan kayong mga panahon nga murag wala kayo ko nagtagad sa buluhaton sa Ginoo tungod kay nag-focus ko sa akong negosyo. Maski gani Domingo dol ra kayo nga mong balay pero tagsa ra gyud kay ko makasimba sa una tungod kay ipalabi jud nako nga Domingo mao gyud adlaw sa among tigpangumpra sa una. Ya pagka hapon mangiriyak ko, mangyawat ko ba. Mo to nga musimba lang mi usahay kung nay mga diferensya ang truck di kadagan di mi kabiyahe musimba mi kanang bitang murag hapit ni madisgrasya musimba mi kay murag ako una murag gikuha na kita sa Ginoo ba nga pasimbahon jud mo tong padayon jud ko sa akong negosyo sa una na nakatagamtam jud mi mga kahayahay nga panguyo na mga okasyon birthday ni Papa dali na kay ko makalechon nya banding-banding mi sa akong pamilya akong mga igsuon mga ligo dagat overnight ako atan ang gasto mo tong niabot jud ang panahon nga murag nakastigo jud ko sa Ginoo tungod kay dako kay kog kakulangan siya ha. Wala ko naghatag siya og mga kanang mga panahon ako ba nga unta kaya man ako mag-rap, kaya nako mo kanta diri sa tubangan. Mo na nga daghan kay kog talent unta nga pwede nako ihatag sa Ginoo pero ako jud na siya murag baliwala lang nako tungod kay grabe ang akong pangyawat sa akong panginabuhi. Mo na nga yabot jud ang panahon nga naglisod na jud mig maayo, naguba ang sakyanan, nagdungag kaguba. Tapos akong mga bulad naganam og kagamay. Nya daghan po kay kog nasudlan nga mga utang. Mao tong niabot jud ang time nga wala na jud mi, wala na jud koy kanang kaduulan. Murag wala na koy magpautang sa amoa kay murag ambot ngano nga sa una himuon bi akong utanganan pila ka barangay ang akong ginapautang. Nya samantala karon kung kami mangutang murag maglisod kong istorya og mangutang og bugas kay murag mauwaw ko ba murag feel na ko ubos na jud ko kay sa tanan mo tong nagpasalamat ko nga Pastor Hintalian tungod sa ilang mga pag-ampo sa amoa sila Auntie Terry mo sa balay magsusi sa among kahimtang nga ginaampuan jud mi niya nadalahan mi bugas dako kay kong pasalamat sa ilaha nga pamilya tungod kay dako kayo ang tabang sa pag-ampo karon na ay mi offer sa amoa nga among sakyanan ipaayo moto nga dako kay pasalamat sa Ginoo nga naay mga tawo nga iyang gigamit para maayo ang among sakyanan niya ako pod nangutang ko para pang kapital para pod mi makabalik sa uno niya karon kaloy sa Ginoo ang among negosyo karon hinay-hinay na nga mi nga naka-recover o dako ko pasalamat sa Ginoo nga kana lang iyang gihatag sa mo ang mga trial sa among kinabuhi nga makaya ra namo bisan tuod si Rudy, bago lang na siya na-admit sa ospital doon kay gatake siya, high blood. Salamat kay ko sa Ginoo nga bisan pa man ana nga panghitabo. Nag-atake siya. Ako pong nakuan siya nga murag dako po siya kausaban sa kinabuhi kaysa wala pa siya giatake. Sige jud badlong siya nga ayo na lagi pag-inom. Ayo na lagi pagbilar-bilar anang naay mga matay. Ayo na lagi ana. Nya murag dili kayo mutuo ba? Siguro gilapos po siya sa Ginoo kay ngano, gay mo po siya ulo. Moto nga
Dako kong salamat sa Ginoo tungod kay bisan pa man pag-atulong mo ospital, walang jud mi, pero naay mga tao nga gihikap sa Ginoo para muhatod sa mga kwarta dito sa ospital na provide ra jud ang among panginahanglan. Mao nga akong ikuan po sa inyo nga bisan unsa nga mo dangat sa ato nga mga pagsulay, dapat pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay ang Ginoo manggod anak manggod niya. Kung masipya ta, disiplinahon jud ta niya. Mao na nga ako daw ko pasalamat kayo sa Ginoo tungod kay sa una dili jud nako kaya mosulti sa tubangan, magkurog-kurog jud ko. Pero karon ako jud na kanya kaya jud nako ginaagi sa Ginoo tungod sa Ginoo kaya jud nako. Mao na dako akong pasalamat nga na jud ko'y lakas loob nga mga lagad sa Ginoo nga magtarong na jud ko uban akong pamilya. Daghan kayong salamat. Praise God, ato na dumugno ang kamaayos sa atong buhi nga Dios nato sa kinabuhi sa Costinar family nga ang Ginoo gyud nagatabang kanila, nagauban kanila, nagahatag kanila og kusog o kining paglig-on para magpadayon sa pagpangalagad. Ug karon adto ta sa pagpaminaw sa usa ka special song nga ihatag ni Brother Melvin Sembrano. Mahal ko sa tumbuhi ng Diyos na igsuno. Kini ang pagkawit to, nag-aulong kini siya o dili kabayaran. Pasalamatan ko karoon ang Ginoo sa mga katuwigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ko kung sama ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan na naangkon ko. Dili kabayran sa salapi ni Bulangan. Ang kinabuhi ko ihalap ko kanimo. Naganap naunta ko kahulog. Apan gisablay mo ako o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubag. Sa kagulanan ko gilipan mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapi ni Bulangan. Ang kinabuhi ko ihalap ko kanimo. Naganap naunta ko kahulog.
Dili ka bayra sa salapit ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalap ko kanimo. Yes, Lord. Praise God. So at this time, we will hear a testimonial message nga ato ang mapaminawan gikan kang Pastor Isaiah Anduyo. Pastor, imuha na ang higayon. Praise God. Nagmuntak. Malipayan bang tanan? Dingian yung katapat. Malipayan ba? Una nga, karon nga buntag igsoon, imong mapag-celebrate Thanksgiving. Dako, mapagpasalamat sa Ginoo. Una atong hinumduman igsoon. Atong palakpakan ng Ginoo. Kaya ang barangay manghatag og pugas, dako mo tagpalakpak. Diya pa baynoon sa Ginoo. Okay, kini nga message igsoon imong nga testimony. Ato ni mga hisgutan karon. Ang mensahe sa awit, kung yung tanawang dili kabayran sa lapit, Bulawan. Huwag na, ang bisang pa magbulawan na ato ang puyan. Huwag ginay kwenta. Basta wala kasi Ginoo. Okay, karon nga buntag, mag-discuss kita o mga pipila kapulong sa Dios. Yung pa ang tema nili nga nung magpasalamat ng ta. Diya si Ginoo nga nung ikinahanglan ang magpasalamat. Diya sa Dios, tungod kay sa isa katuig, sa isa lang mahitabo. Mo nang magikinahanglan. Ang ato nga text makita sa Ecclesiastes 11 verse 8. Kung imo nga tanaw niya diya, magpasalamat ta sa Dios sa tuig nga miabot sa ato. Samot na karon kay hapit na moabot ang sa 2025. Unya nag-celebrate og Thanksgiving. Ikapila ni 43. Una nga dili basta-basta ang gibuhat sa Dios dinhi nga dapit. Tungod sa iyahang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Karon nga buntag ato ang hinumduman ang Ecclesiastes nga magpasalamat ta kung sa umabot sa atong kinabuigson. Sa di pa ta maadto sa unang punto, kadong punto, katulong punto, magaduko sa ulo, magamputa. O Diyos nga balaan ng takna sa buntag. Salamat Lord sa kaayo. Karon kami ng Diyos nagpasalamat, Amahan, tulog kay ikaw na higugmaman kung nagapanalangin sa matag usa kanamo. Lord, bisan pa man sa mabuk na pulong, mamusgutan karon at sisok sa aming kasing-kasing dili namo kini di kalimutan. Baraygon ka kini tanan dito kay pasalamatan sa pangalan ni Jesus nga manguluwas. Amen. Okay, magpaspas man ba kay pipila lang mga 10 minutos. Wala nga, ato lang hinumduman eh. Okay, nanong gikinahanglan man ang pagpasalamat ngadto sa Dios. Imong pang number 1, magpasalamat kita tungod kay maayo ang Dios kanato. Ang pangutana, maayo ba ang Ginoo? Ningaw man. Murang magway pamahaw. No, okay. Usman ko maayo ba ang Dios igsoon? Ipitay mo katapan ingon mo maayo ang Dios igsoon. No, ayaw ka ulaw. No, mo na, diya pa ta maulaw, diya na anak atubangan si Ginoo. Labon sa diha sa wakatay Dios sa una, di ta maulaw. Okay, kay kung imong tan-awon God sa una wala kay Dios Ginoo sa akong kinabuhi. Magkanta kong video kihan, bisag dili ako ang kanta, mangilog ko. Oh, neman ka ana, kanon na bahinuon, ikaulaw na to. Oh, mo na, magpasalamat kita tungod kay maayo ang Ginoo. Tungod sa iyang pagkamaayo, iya kitang gihatagan sa atong gikinahanglan. Na ang pangutana sa atong kinabuhi karon. Kinsa man ang naay gikinahanglan wala gihatag sa Ginoo. Kining pag Thanksgiving nato igsoon ayaw kung ginawa atong gipangayo. Gikinahanglan man nato ni. Tungod kay ang Dios maayo, siya naghatag ini. Mo na nga nahitabo karon ang Thanksgiving celebration. Mo na atinguluman. Tungod sa pagkamaayo iya kitang gihatagan sa atong gikinahanglan. Di ba din eh? Tungod kay ang Dios maayo man, iya kitang giatiman labaw sa tanan. Kinsa may wala atiman na sa Ginoo amen. Ha? Oh, tanang mo sa tanan ta giatiman. Oh, mao na to hinumduman giatiman ta. Kun imong tanaw ang pulong sa Ginoo sa Mateo. Ingon pa din eh, ang mga langgam, ang mga uwak, o ang tanan mananap, giatiman sa Ginoo. Unsa makatang nga labaw ta diha sa Ginoo? Mo nagabot giatiman ta sa Dios. Ingon pa din eh, tungod sa iyang pagkamaayo, iya kitang gihatagan sa kusog. Kinatong kusog ba? No, yung pa sa salida, nagpahambog sa iyang masin. Yung pa din eh, tingnan mo ang muscle ko. Yung pa sa isa, hanggang dito, aabot ang muscle.
Oh, mo na tungod kay ano man, naamay kusog. Kay kung walay kusog gihatag sa Dios sa matag usa ka nato, dili nato na mahimo nga celebration. Tungod kay unsa na nato pagtrabaho. Mo na, kung di mga tanawon, iya kita gihatagan o kusog. Atong tanawon uno Tumi, Timoteo. Tanawa inyong Bible. Ato sa nga basig mayon sigra tagkuan diri nga. Basig kaingon ta magbakak naman na imo ha. Oh. 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Iba din eh. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanatong kusog alang sa akong buluhaton. Di pasalamatan ko siya kay iya man akong giila og takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Mao na nga naata karon dinhi. Tungod kay ngano man gialagaran mato ang Ginoo. Ingon pa siya na ingon pagpulong sa Dios. Nagpasalamat ako sa Ginoo tungod kay siya akong gitagan og kusog aron sa akong buluhaton. Sa matag adlaw kitang tanan ng inhanglan anak. Ayaw kong inawa ka ng inhanglan. Kung walay kusog ang tao, dili ka trabaho. O kung may kusog ang tao, failure ingon pa ni pastor. Way kusog ang tao, dili pod mahitabo ang Thanksgiving karon. Tungod kay ang Ginoo naghatag og kusog tungod sa iyang pagkamaayo, mao na nga naata karon ingon pa ang pulong sa Dios, gitudlo ta aron mo alagad ngadto niya. O gitudlo ta aron mo alagad ngadto niya. Ikaduha. Oh, mo na. Nganong gikinahanglan ang pagpasalamat? Magpasalamat kita tungod kay gihigugma kita sa Dios. Na nagpangutana kita ba tanan gihigugma sa Ginoo? Ha? Ang wala gihigugma miingin. Oh, di mo sa wala. Oh, tanan kita gihigugma. Kay kung wala ka gihigugma sa Dios, wala ta karon nagkita ay karon diri. Tungod sa gugma na ata karon. Mo na nga dili ni ingon nga wala ta ingon nga nasaat. Ug tungod sa gugma gihatod ta karon diri. Aron sa pagsaulog sa pagsaulog sa ka 43 katuig nga Thanksgiving celebration. Mao na nga tungod sa iyang gugma iya kitang di pa kamatian. Oh, walay tao maghimo ana tungod lang sa usa ka tao, si Kristo lang. Tungod kanato, di man ka kitang tanan. Oh, mao na tungod sa iyang gugma iya kitang gihatagan og kaluwasan. Ang tanan nga niya karon luwas na ba? O, tungod sa iyang gugma, iya kitang gihatagan og kaluwasan. Tungod sa iyang gugma, iya kitang gihatagan og kalipay. Ang tanan malipayon, amen. Ang walay kalipay, amen. O, mao na ating numero manigsoon, kini nga kalipay na atong nakaplagan sa Ginoo, walay sama nga makatangdi. O, kanang material, physical nga kalipay adunay kinutuban. Kaya nga naman, diya ka na siya taman. Pero ang kalipay nga maangkon nato diya sa Dios, walay kinutuban. Hantod karon o wala may Thanksgiving, o dili man birthday, dili man unsa pa na diya, na kay kalipay tungod sa Ginoo, tungod sa gugma sa Dios. No? Kung imong tanawon kini nga testimony sa una nga panahon, sa wala pa ko Ginoo sa akong kinabuhi suon. Dagang kay kalipay. Sabi sa kasa ko adto, asang tapot didto ko. Oh. Kay tungod di na dito ang kalipay. Bisan gani karon, daghang gani karon ang kalipay kay ano man sa physical nga kalipay na labi na og kanang magmaritis o tanawa. O di. Grabe ang pagsulti sa mga kalipay. Kung imong tanawon sa una nga panahon, grabe ang kalipay na igsoon. Kay titaya pa og gasto. Unsa pa pangalan na? Antak ba kanong mairing? O antak. O ay unsa pa pangalan kanang mairing nga diya sa ring tama ni muhang kamot, kapag kumupugos ka, dili na po pwede. Ang ring may sukdan. Muna nga kalipay. Iksoon, grabe akong kalipay. Sa unang panahon, sadya, nakatayang oras ko, daog kong 3 pesos. Win 7, pilay daogon. 70 man. Ang peso, 70 pesos, 140 plus 70, 2 Gs. Limang anak, grabe ang kalipay. Nya ang sa una, lahat naman karon kay ipundo naman sa pangalan ni Pundo na ba? Dili na masuri-suri ang kanan. Sa una isuri-suri pa man, isuri-suri ang amper. Nya mo ang paliton, pagka makadaog ka, na kay 2 Gs, 73 pesos. Kay kundi ang piso na unang taya ka. Adaw ko. Perti na mo kalipay igsoon. Halos di ko katulog. Hindi ba ang radyo kung hinay na ang tingog? Dugdug
dukon ang battery, itaod og usab, aron kusog ang tingok, unya usab pa ibulan anang pagkaadlaw kay pagka alas 9 draw sa lastong. O di bisag dili na halos madumog, isumsum sa dunggan aron madunggan. Sa diha mapag open sa usa ka number na aman sa ako ang duplicate. Yaro na ako ng duplicate na ako. Ikaduhang number na aman gyud, idaog ko. Pati mitaya na ako. Pagka buntag, agi na ang kuan ba? Ang palasto, agi na. Daningin ko kay daugod ko. Di tagaan ko. Kana di ay makalipay igso o duwag yapon ay tawag kay ngano man, nahurot kag brato. Dos days nahurot kag brato. Dali na ko pangayo. Pangayo brato. Sabot na kag 1 million daogon no. Wala taga sa Ginoo, maghinatago na. Sabot na ron. Mga na ato yung mga nagsayon, natay paghatag. Wala nga, kanang kalipay, nakaingon ko nga, di tayo maayo magkalipay. Pero ang kalipay, mamangko nato sa Ginoo, grabe ang atong kalipay. Pista sa manding sa una, nakadaog ko, hantak kaya, 20 pesos lang ang kwarta. Hingabot ng 8,000. Ang 8,000, may nabilang ko kisa kalibo. Kaya bisag asa ka mo ato, bisag maingon ka nga, budiris ako. Kuyo-kuyo kang kakay nga naman, magsige mo pangayo, grabe. Bisag asa, bisag manghihika ko. Bisag malibang ka, bisag brato man. Brato man yung ginapas. Tagaan ni mo, 200, 300, din dawat. Mauna nga, ang takbo, 20 pesos, ang kapital, hiring ko primero, nang hiring ko, asa ang kusog ba ng patay? Napapatay ko. Nandun nga 200, ang 20, 300, nandun ako naging anto. Siyang kahari, tumba-tumba ang kwarta. Magaliman ka anak, ang bangka na dayago na. Utsimira, dayago na. Ang mga tao, to, nakatigong, pagkaya ko sa bangka, ikaw na gikuyog-kuyugan. Ayok brato. Muna nga, makaingon ko ba ng kalipay? Nga ka ng kalipay, adunay pinutuban, pero ang kalipay nga maangko nato sa Dios, walay pagkatapos. Muna itong inumdum na igsoon nga, importante, tungod sa gugma, balik ta sa una, ikadong punto, tungod sa gugma sa Dios, gibuhat ni Kristo ang tanan, tungod ka nato. Atong tanan ang Roma 5:8. Tanawa, Roma, ato na yung paspasan. Siguro, hinggapas na ko. Roma 8 versikulo. Roma 5 versikulo 8. Ingon ba din apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang gugma. Kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mo na atong hinungdan. Gipakita ni Kristo ang tinuod niya nga gugma. Sa aton kung ipakita ang tinuod naton pagigugma sa Ginoo. No, kay kung maghatag ka na lang man sa Dios, tapos masama sa masama sa loob, lossless ng gihapon. Maingon ka nga na ako Ginoo, dahil akong gihatag. Sama sa loob, lossless. Ang kinahanglan sa Ginoo, ang kinahanglan sa Dios, ang tinuod nga gugma. Nakay tinuod nga gugma, kalipay, kanang kalipay sa paghatag, kalipay sa pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. O kitang tanan na karon malipayon. No, mo na atong inungguman na igsoon. Gipakita ang tinuod nga gugma sa Dios kanato. Ato pag ipakita ang tinuod natong gugma. Lord, na ato Ginoo, naghatag ko nimo. Nya di ay ato ang isip katawan nato tagaan. Paghilom niya, wa kay kwarta. Brad, na manilang pangindi. Hilom niya, wa kay kwarta. Pankamot imo, pila imo kamot. Kumpleto ta, ngano wa kang kakatanom. Di ba gyapon ang pangutana asa ang atong tinuod nga gugma. Wala. Ang tinuod nga gugma, ipakita ang tinuod nga gugma. Kristo yang ipakita. Ikatulog. Nganong gikinahanglan pagpasalamat kita tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. Butang. Siya ang tag-iya. Puto nato tag-iya ang Dios. Buhok nato ang Ginoo tag-iya. Tungod kay ang Dios tag-iya sa tanan, makapangayo kita bisan unsa. Siya ang tag-iya, iya kitang gipanalanginan. Ang tanan karon nga naa gipanalanginin ba sa Ginoo? Tungod kay siyang tag-iya, magkugihon kita kanunay ngadto sa pag-alagad sa Dios. Atong tanawon ang last na verse, atong tanawon ang Juan 15 city. Last na lang Juan 15.
Juan 15. Juan 15 tayo bali. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Ang pangutana naabay na usik. Wala makapangayo tabisan unsa. Ay ang pangayo barko kaya asa man nimo palupad diri aw ipalutaw. Ay lang ko pangayo plano madili ka palumang mahimong piloto. Oh, makapangayo kita bisan unsa kung magpabilin ta sa kamot sa Ginoo. Karon nguntag pabilin ta sa atong binunturan. Ulaw sa tanan pabilin ta sa presensya sa Dios. Igsoon mo ang pulong sa Dios. Salamat sa pamati sa pulong sa Ginoo hinat ato kini matagan og pagtulungan kini nga pulong. Makaabot sa Ginoo mag-amputan. Kanimo o Dios kabalaan, salamat Lord sa mensahe nga padayag kanamo. Salamat Ginoo sa tanan nga gihatag. Salamat sa pagtiman pag-amuma. Salamat Lord sa lubang malipat-lipat. Kinang tanan ay ang bitugyan kasalamatan sa pangalan ni Jesus na among Ginoo manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Salamat kayo sa buhing pulong sa atong buhi nga Dios na nagpasabot kadto nganong kinahanglan man jud ta magpasalamat. O karon adto ta sa pagpaminaw na po sa usa ka testimony nga ihatag sa tuwa ni Sister Teresita Hintalyan. Mayong bundang sa tanan, malipay ang mga anak sa Ginoo. Lapakan na to siya kay Mayong yun. Kagarakan niya panahon. Ako po pasalamat sa Ginoo. Ning kabuntagon kay siya gid maayo sa atong mga pag-ampo dugay na kayo panahon. Dugay ang bulan sa atong mga pag-ampo para sa atong Thanksgiving. Nahitabo na gyud nga nakasaulog ta karon. Pasalamatan ako ang mga pastor tungod kabok diri sa ilang support nga dili po basta-basta o sa tanang mga kaubanan dinhi sa simbahan. Dako kaayo ko pasalamat sa inyo tanan o sa tanan nga nag-support dinhi sa atoa nga dili basta-basta. Grabe gyud balik-balik diri sa simbahan. Unya ang atong gituhan nga kanang dili mahuman ang atong ingon mo gyud nga di mahuman katong ara sa inyo ni pastor bato kita simbahan ha. Daga patagsilingan diha. Dili bisa kuan maring ato sa kadlaw ato sa gabi brown out ngit. Nang mina ra gyud ko basta na malampit diha. Ona daghang kaayo nga gitubang sa Ginoo. Unya katong nadungog na tong anay bagyo nga katong usa to nga bagyo nga Kirubin. Ampo na punta sa bagyo nga dili mo abot. Diri, ampun. Pero yun, nga Lord, kamay mo Lord ka ng bagyo. Mo dito sa dagat, dito sa dagat Puntaria. Nga itong sangad daw, atong gustagong, ulit ko sa balay. Atong silingan, nagbayad ko sa kanang binula na mo. Ingko, kumusta naman? Tinutong na bagyo? Siya, pero, dito ko sa dagat. Yung pa niya, natunaw. Oh Lord, kalipay sa akong kasing-kasing. Kita tanan nagtubo nga nalipay gyud ta. Mga nga kanang yung si pastor nga kuan na gyud diri higdaan nga ito gatuan gyud ang panday para gyud nga masuksisip diri. Grasya sa Ginoo. Amo gyud naman gyud ug ang mga pag-ampo nga Lord di lagi mo ulan kay ubulan di gid man. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga mahinamdaman man gud nako tong verse sa John 16:23-24 ingon siya. Nato niya nga daw wala kamo mga bisag unsang pinaagi sa akong ngalan. Sultihan ko kamo ang amahan mo atagan nga bisan unsay inyong pangayoon. Hangtod karon wala kamo mangayo kanako bisag unsa. Pangayo kamo o kamo hatagan aron mahimpit ang inyong kalipay. Mo gid akong ginaklim sa akong una Lord. Kay gusto na ko nga malipay ka Ginoo. Nya, pasalamat po ko sa support dinhi nga nakita nato. Pasalamat po ko nga nanay giandam para sa mga pastor diha. Kanang sinaw, mga pastor na giandam. Akong kalipay sa kasing-kasing. Ito po ko nalipay mo.
Salamat po ko sa mga pamilya, Bitasulo, Banpa, Susya, o sa tanan. Tanan-tanan, dinanan ako, parang kay gamay, rabadjud kayo. Pasalamat ko, digin mahaman, no? 2 ka oras, no? Salamat po ko sa kinabuhi sa nagyatag sa Ginoo sa mga bisan sa mong Panginoon. Si Pastor, bang dahil na akong lawas nga, ako rin mag-drive. Isang na ako pag-ibati. Ako nagpuli-puli lang ko. Dili na po pikas drive. Kinay parayon, kinay na po. Kusog dagan kay. Di mo ko ganahan hinay ba kay. Parang dali, magdali sa mga buhaton. Labi na nagsapit na Singapore na ang kanang ato ang Thanksgiving. O pasalamat po ko sa tagagawas. Diha nga nagluto. Salamat kay sa inyo ha. Pilo-pilo akong mapagpasalamat sa mga igsuon, mga bayaw, mga bilas at kana nag-support gyud sa atong Thanksgiving, tanang-tanan gyud. Muna ako ang kalipay nga sa mga ni Pastor, kanang si Pastor kanang pero po na siya sindalo, no? Pero siya dahil, padali, ito ko dali. Wala. Salamat po ko sa iha kay nga no, kini mang untay dapat panggil sa Ginoo nga ato yung gamiton sa insakto. Do kay dito sila ang nasud. Dahil nga itong sa nasud ba? Nati nga itong pastora nga naka-observe sa laha. Mga nurse, nagdagang mayo tama sa ginawa. Kaya dito, panungkan po siya, wala siya kapaluwa. Sus dito, nag-prayer meeting dahil sila. Una ang sanga, kita po mga alagad sa Ginoo, manigamot yung patag. Kanang para sa balotang sa Ginoo nga, kung may nga time, alasutso na natadiri. Una sila dito ang kanang magdagan mga profesional dengan pedulong sa dadas. Una akong pasalamat sa Ginoo. Mayong panahon, pilo-pilo na akong pasalamat sa inyo tanan. Dili maasoy sa pulong, no? Nakita gyud nato ang kanang usa ka ay sa Ginoo, nga ampo nga maghihusata, nga maayong panahon, gihatag sa Ginoo, ang bagyo wala moabot o nagasinabot ta. Ora to God bless ato ang tanan nga hinaot nga kung karon ang atong nakita nga mao na diha ang atong giandam mas mudaghan pa tungod kanang naotay desire sa Ginoo moabot na pagyud kay katong giingon nga duna dayon wali pumupugong hiya na mao kasenso pero ang kanang sabah kanang gipugngan kanang hinog ka kanang kalisod muna nga kanang atong hanaon nga dili ba ingon nga may nga kumusta ka? Ay, pait yung kayo. Yung ba, uy, ayaw lagi ka, narakay balay dito, nanadato na lagi ka. Ay, salamat sa Ginoo badato. Kana, yun, ayaw yun ang ibaraw. Ay, ato, prigi hapon, pait kayo muna. Mato, salamat sa Ginoo. Marat akong testimonyo sa ato ang tabangan. Amen. Salamat kayo sa testimony nga gihatag sa atong igsuon, Teresita Hitalian. At this juncture, paminaw na sa tao usa ka mensahe sa awit nga atong madungog gikan kay Sister Mary Ann Costinan.
mga pagsulay. Walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kinasayod ko, pamationg mo ako, ug andam ka sa pagsabnay, kanako ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, o mga pagsulay. Walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, pamatiun mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos ka sa ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, O Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos ka sa ang kalinaw akong mabatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, O Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Halang
Salamat sa mensahe sa awit nga nagahisgot o dalampanan ka. Wala gitay laing dalampanan kundi ang atong buhi nga Dios ra gyud. Wa gyud tay mahimo sa ato ang kaugalingon lamang. Ug karon adto sa pagpaminaw sa usa ka testimony nga ihatag ni Pastor Antonio Hintalian. Grabe pong control sa oras, oh. Ang taas pa na as. Kuhaan ko si Pastor Allen. No? Okay. Kini ba mga saad sa Ginoo, mga imposibleng butang nga itubag sa Ginoo. Kaya nga no, gikan atong Marso hantod karon perteng daghana gyud ang itubag sa Ginoo diri sa simbahan. Nagiwanon ko lang isa Jeremias 33:3, sangpita ako ug tubagon ko ikaw. Ipadaya ko kanimo ang mga kahibulongang butang nga wala mo hisayri. Kahibulongan, ngano man? Makapahibuong kaayo kay. Nangandoy lang mi og makabutang og tubig diha sa sulod sa kaning multi-purpose. Pila ra man may kabuok baya. Gitubag sa Ginoo. Concrete nga tangke sa tubig. Nga kung balansihon tanan ang tagbo ana, makabat ang mga 30 kapil. Kalibo. Mga imposible kayo ang butang. O niya ikaduha, ay imposible kay ang akong pangandoy nga gisir sa simbahan, makasagunting lang ang data, makasagunting lang ta, kay para trapalan lang gyapon ang atong multipurpose. Sagunting rin ipangayo, pero nindot yung untang makapalit og kolorop. Kay para ang mga maghikay, dili na mga basa. Kay bulungan, ipakompute na ang puthaw, kay kuan 70,000 plus puthaw lang. Unya ang kolorop 33. Karon kini ang kahibulongan mga igsoon. Kay pag human og compute sa puthaw, ingon man insik unsa di ay dapatan ani ingko simbahan. Ingon sa simbahan maghatag kog dako nga diskwento. Ay simbahan man ini. Insik na Kristohan sa tuon insik. Discount me o naka-discount me sa puthaw lang o 16,000. Kunya gingan pag-gusto sa insik. I-down na lang ni kolorop. Ay para makakolorop ko wa man ni kwarta ma'am. Pang puthaw ra man gyud na. Dalhan ko gina sa simbahan kay para murag nasubong insik man. Pag abot na ko diri sa simbahan kay pamangita ag paagi to nga masulpad ang kolorop. Nasulpad ra gyud. Unya problema kay di mo gid mahuman daw kuno sa panday sa kung saon. Di ang Bible kung ato ibase pangayo kamo paghatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Saan mo pagkahingpit sa mong kalipay Lord nga naanaunta pero wala. Ingon ako whether istaran ta mo diri matiman mo mudugang lang ko mga pang-konsenyo. Istaran na ko. Unya ang mga member sa simbahan, kauban ako mga pastor, naa kanunay. Gikan natong Martes hantod, Huwebes, trabaho dili. Grabe kayo ang suporta sa Ginoo sa mga deacon. Wala pa nga itong chairman. Wala na kay bulungan kayo. Sugot ra sila mga langan sa ilang mga trabaho. Basta kayo sa Ginoo. Ma-plastar lang ginintang sibing karon. Muna maigsawan nga, dako kayo. Naatpan lagi na itong Huwebes. Milagro kayo. Naatpan. Ingon sa Isaiah, basta.
Ang Ginoo maingon, andam ako pagtubag sa mapag-ampo sa akong katawhan. Apan wala sila mo sangpit ka nako. Sangpit lang kita. Sa tanaw panahon, andam ako sa pagtubag, bisan pag ikaw masupilon. Bisan pag masupilon ta, pag masangpit ta sa Ginoo, tubagon gihapon ta niya. Pakiluoy, pakitabang. Muna nga, hingpit yun ang kalipay. Kaya nga na, natubag man tanan ng atong pangayo sa Ginoo. Kalinaw sa simbahan, araw linawa. Kaya nga, buot pag yun ang Thanksgiving, walay mga kagubot sa simbahan. Ang tanan malipayon nga nagapamuhat sa mga buhaton. Muna, challenge lang din yung magsuon nga, ingnan ka mo nga, bisag unsa, yung pangayoon diya sa pag-ampo, tuwi nga madawat ninyo ko. Bisag unsa. Ang gusto sa Ginoo nga daghan, ang atong iampo. O niya, nag-ampo ta nga, kini, milag ko gihapon. Nag-offline ka dire kada Domingo, isa ka bulan lang, para makapalitag bangko. Ruby, pag-ipangandoy, napati mahala na Ruby. Ang ipangandoy, sa 60 ka buok, pero pila, pakapilan sa Ginoo na puno, 70 na palit. Ay, bulungan ka nun eh. Muna nga, daraygon kayo ang Ginoo, nagpasalamat ko kayo. Sa Bible manggon, kinahanglan man ta nga, kanunay ta nga magsalig sa Ginoo sa ato ang mga buhaton. Ano magsaon? Karon, naman tayo daghang mga imbitado. Pero wala pa nakaabot. Layo pa kayo lang time. Unya mga barangay official, mga functionaries sa mga purok, wala rin ito. Nagbertilaganan ng mga kaya daw kung sila 70 kawok. O wala. Na, dawato na ito, karon. Sana ito pagkaon na naghang kayong pagkaon. O. Na mga official mga anhew niya, labing daghanan na nila, 15 kawok. Mga lakaw po, mga mga na importante kayo nga kita malipayon nga nag-celebrate karon sa pagpasalamat sa ato buhay nga Diyos. Wala to. Napay mo testimony kayo. Kalayo pa. Praise God. Okay, layo pa man daw ato ang time basin og na ay mga visitor or mga bisita nga mohatag pod sa ilahang kadaugan, sa ilahang mga pagpasalamat nga naka-join karon nga Thanksgiving Day. Okay, kung wala na, so ato na ta sa pag-close ato ang part 1 sa programa. Kung hangyo si Pastor Sosia sa pag-ampo. Hangyo ato na sa pagtindog. Mabalaan ko man ng Diyos. Salamat sa adlaw ng sab ning stay ng gidugang sa mga tinabuhi. Isang pa sa kusog ang langit. Makahiwa kami sa pagday alang sa pagpasalamat lahat kanina. Lord, mining kabuntagon, salamat sa imong pagpakaliwala ka namo. Ikaw naghatag kalipay na kami nagakahiusa. Tungod sa imong gugma nga nagalihok diya sa matag usa ka namo. Salamat amahan ng kabuntagon sa magapadayon kami. Hinaw po Diyos na ikaw ang magapakaliwala ng tanan. Uglabaw sa tanan ng mga naamok kang pasalamatan, gikan sa material ng mga butang na among naampon, sa financial na bahin na among usab na naampon, isang pa sa physical